Pai, por que todo mundo fala baixo perto de mim? Essa pergunta inocente de uma menina de 5 anos foi o primeiro sinal de que algo estava muito errado. O que aconteceu depois chocou o Brasil inteiro e mudou para sempre a vida de uma família rica de São Paulo. Vamos começar do início. Rodrigo Santos acordava todo dia às 5 horas da manhã na sua fazenda em Ribeirão Preto. Dono de uma das maiores empresas de agronegócio do país, ele controlava plantações que se estendiam até onde a vista alcançava. Aos 42 anos tinha tudo que o dinheiro podia comprar, menos a única coisa que realmente importava: a felicidade da filha. Tudo mudou numa tarde chuvosa de março. Rodrigo estava voltando de uma viagem de negócios quando recebeu a ligação que destroçou sua vida. Senhor Santos, sou do Hospital Albert Einstein. Sua esposa sofreu um acidente. Marina, sua esposa, tinha saído da maternidade após dar à luz Isabela quando um caminhão desgovernado atingiu o carro dela. A bebê sobreviveu. Marina não. Como vou criar uma filha sozinho? Rodrigo chorava no corredor do hospital, segurando Isabela nos braços. Antes da história, inscreva-se no nosso canal. Nós damos vida às lembranças e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. 3 meses depois, os médicos deram o segundo golpe. Senhor Santos, disse o Dr. Henrique Moura, oftalmologista renomado de São Paulo, tenho mais notícias. Isabela nasceu com uma malformação no nervo óptico. Ela é completamente cega. Nunca enxergará. O mundo de Rodrigo desabou pela segunda vez. Ele se mudou com a bebê para uma mansão isolada em Campos do Jordão, fugindo dos olhares de pena e dos sussurros da cidade. A casa era um palácio, 15 quartos, jardins imensos, até elevador interno. Mas por dentro parecia um mausoléu. Isabela cresceu ali como uma boneca de porcelana. Sentava horas na mesma poltrona, abraçada com um ursinho de pelúcia, enquanto Rodrigo trabalhava obsessivamente para esquecer a dor. Isa, quer brincar no jardim? Ele perguntava todo fim de tarde. Não, papai. Não consigo ver as flores mesmo. Ela respondia sempre com a mesma voz tristinha. Os anos passavam e nada mudava. Rodrigo gastava fortunas em especialistas do mundo todo. Todos confirmavam, cegueira congênita irreversível. Até o dia em que chegou Ana Silva. Ana tinha 27 anos e carregava uma dor que só quem perdeu um filho conhece. Sua bebê tinha nascido prematura e não resistiu. Para escapar da depressão, ela procurava trabalho longe de Jundiaí, sua cidade natal. Preciso de uma empregada para cuidar da minha filha especial, dizia o anúncio no jornal. Quando Ana tocou a campainha da mansão, Rodrigo demorou para abrir. Estava desconfiado. Já tinha dispensado mais de 20 candidatas. O senhor é o senhor Santos? E Ana perguntou com um sorriso genuíno. Sim, e você deve saber que minha filha é cega, né? Não quero ninguém que tenha pena dela ou que fique desconfortável. Senhor, eu perdi uma filha há 6 meses. Se o senhor me der uma chance, prometo cuidar da Isabela como se fosse minha. Algo no olhar de Ana tocou Rodrigo. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que havia encontrado alguém que realmente entendia dor de verdade. No primeiro dia, Ana explorou a casa em silêncio. Era impressionante como tudo ali gritava riqueza, mas faltava algo essencial: vida, alegria, esperança. Quando finalmente encontrou Isabela, o coração dela apertou. A menina estava sentada sozinha no seu cantinho de sempre, balançando para frente e para trás, sussurrando uma música que só ela conhecia. Oi, Isabela. Eu sou a Ana. Vim aqui para ser sua amiga. Isabela parou de balançar e virou a cabecinha na direção da voz. Você vai embora igual às outras? E perguntou com a voz de quem já tinha sofrido muitos abandonos. Não, querida. Eu vim para ficar. Nas semanas seguintes, Ana começou a notar coisas estranhas. Isabela sempre sabia quando alguém entrava no quarto, mesmo antes da pessoa falar. Ela se assustava quando objetos caíam no chão. E mais curioso ainda,
Durante as tempestades, quando os raios iluminavam a casa, Isabela sempre virava o rostinho na direção das janelas. Isabela. Ana perguntou um dia: "Você sente alguma coisa quando tem raio?" "Sinto uma coisa estranha aqui nos olhos." A menina tocou as pálpebras, como se tivesse algo brilhando, mas a tia doutora Fernanda disse que é só imaginação. Ana franziu a testa. "Que tia doutora Fernanda?" "Ah, ela vem aqui toda semana pingar os remédios nos meus olhos. Diz que é para eu não sentir dor." Naquela noite, Ana mexeu nos armários procurando os tais remédios. Encontrou vários frascos escondidos atrás dos produtos de limpeza, todos com o nome Dr. Henrique Moura, e uma substância chamada ciclopentolato. Algo não cheirava bem. Na quinta-feira seguinte, Ana se escondeu atrás da cortina quando a tal doutora Fernanda chegou. Era uma mulher de uns 50 anos, muito séria, que tratava Isabela como se ela fosse um objeto. "Vamos logo com isso, menina. Deita a cabeça para trás. Dói, tia Fernanda. Para de drama. É só um pouquinho." Depois que a mulher foi embora, Ana esperou todo mundo dormir e fez um teste que mudaria tudo. Pegou uma lanterna pequena que guardava na gaveta da cozinha para emergências e chegou perto de Isabela, que estava acordada na cama. "Isa, posso testar uma coisa? Prometo que não vai doer." "Pode, tia Ana." Ana acendeu a lanterna bem de longe e foi chegando devagar perto do rosto da menina. De repente, Isabela piscou. Depois piscou de novo. As pupilinhas se contraíram levemente. "Isa, você sentiu alguma coisa agora?" A menina ficou quieta por um tempo, como se estivesse processando algo novo. "Tia Ana, acho que tinha uma luzinha. Mas isso é impossível, né? Eu sou cega." Ana teve que segurar as lágrimas. "Isabela, me escuta bem. Não conta para ninguém sobre essa luz ainda, tá bom? Vai ser nosso segredinho." Mas Rodrigo descobriu 2 dias depois. Era meia-noite quando ele foi verificar se Isabela estava dormindo e encontrou Ana fazendo novos testes com a lanterninha. "Que diabos você está fazendo?" E gritou assustado. Isabela se assustou com o grito e correu para os braços de Ana. "Papai, a tia Ana estava me mostrando uma coisa linda. Uma luzinha." Rodrigo ficou paralisado. "Isabela, você conseguiu ver a luz?" "Consegui, papai." "E sabe o que mais? Quando você fica bravo, eu escuto sua respiração mudar. E quando a tia Ana está perto, eu sinto um cheirinho bom de baunilha." O mundo de Rodrigo virou de cabeça para baixo pela 3ª vez. Ana mostrou os frascos para ele. "Senhor Rodrigo, preciso falar uma coisa muito séria. Levei esses colírios para minha amiga analisar no hospital. Eles contêm uma substância que pode causar dilatação permanente da pupila, se usada por muito tempo." O que isso quer dizer? Quer dizer que talvez Isabela não seja completamente cega e que talvez essas gotas estejam impedindo ela de enxergar direito. Rodrigo sentou pesado na poltrona. "Você está me dizendo que eu permiti que drogassem minha filha por 5 anos? Estou dizendo que precisamos parar com essas gotas imediatamente e procurar outro médico." A partir daquele momento, tudo mudou muito rápido. Eles suspenderam os colírios. Em 3 dias, Isabela já conseguia distinguir luz de sombra. Em uma semana, identificava formas grandes. Em um mês, reconhecia cores vibrantes. "Papai, o céu é azul igual você falava." Gritou Isabela na primeira vez que saiu no jardim sem os óculos escuros que sempre usava. Mas a descoberta veio com um preço. Quando Rodrigo confrontou o Dr. Moura, o homem ficou nervoso demais para alguém inocente. "Rodrigo, essas são fantasias da empregada. Isabela é cega, sempre foi. Não alimenta falsas esperanças. Doutor, minha filha consegue ver cores agora. Isso é impossível." "Os exames comprovam..." "Que exames?" "Quero ver todos os exames que o senhor fez nela." Dr. Moura começou a gaguejar e inventar desculpas. Foi aí que Rodrigo decidiu investigar por conta própria. Com a ajuda de Ana, descobriram que o Dr. Moura tinha um histórico suspeito. Vários. Casos de crianças cegas, cujos pais eram ricos e influentes. A verdade era ainda pior do que
Imaginavam quanto o Dr. Moura estava envolvido em testes ilegais de medicamentos em crianças, financiados por laboratórios internacionais. Isabela era cobaia de um experimento que simulava cegueira para testar a eficácia de um futuro remédio revolucionário. O escândalo explodiu na mídia nacional. Médico renomado usava crianças como cobaias humanas. Estampava a capa de todos os jornais. No julgamento, em que durou 3 meses, saíram histórias absurdas. Mais de 50 famílias descobriram que seus filhos especiais tinham sido enganados por anos. Isabela, agora com 6 anos e enxergando cada vez melhor, foi chamada para depor. Por que o doutor fazia isso comigo? E ela perguntou ao juiz com uma inocência de partir o coração. Porque algumas pessoas fazem coisas muito erradas por dinheiro, minha filha. Mas agora eu consigo ver. E sabe qual é a coisa mais bonita que eu já vi? O que, Isabela? O sorriso da minha tia Ana quando ela me abraça. Não tinha uma pessoa na sala com os olhos secos. Dr. Moura foi condenado a 25 anos de prisão. Os laboratórios pagaram indenizações milionárias. Isabela se tornou símbolo nacional de resistência e esperança. 2 anos depois, a casa em Campos do Jordão não era mais aquele túmulo silencioso. Isabela corria pelos corredores, pintava aquarelas coloridíssimas, brincava no jardim e ria tanto que os vizinhos começaram a sorrir só de ouvir. Ana, que chegou como empregada, foi adotada oficialmente como segunda mãe de Isabela, numa cerimônia emocionante no Palácio da Justiça de São Paulo. Tia Ana, quer dizer mamãe Ana, disse Isabela no microfone, fazendo todo mundo rir. Obrigada por me ensinar a enxergar com o coração, antes mesmo de enxergar com os olhos. Rodrigo, ao lado delas, finalmente se sentia completo. Sua família havia renascido das cinzas da maior traição que um pai pode viver. E Isabela, hoje, aos 18 anos, é uma das jovens artistas mais promissoras do Brasil. Suas pinturas retratam luz, muita luz, e são vendidas por valores altíssimos em galerias de arte contemporânea. Na sua primeira exposição individual, ela fez um discurso que virou viral nas redes sociais. Vocês sabem qual foi a primeira coisa que eu realmente enxerguei na vida? Não foi o sol, nem as cores, nem o rosto do meu pai. Foi o amor. O amor da minha mãe Ana, brilhando nos olhos dela quando ela descobriu a verdade e lutou por mim. Esse foi o primeiro raio de luz que iluminou minha escuridão. A plateia chorou por 5 minutos seguidos. Às vezes, as maiores transformações começam com alguém que simplesmente se recusa a aceitar o que todo mundo diz ser verdade. Ana Silva não era médica, não era rica, não tinha diploma universitário. Mas tinha algo que faltava em todos os especialistas que examinaram Isabela. Ela tinha olhos de mãe. E olhos de mãe enxergam o que ninguém mais consegue ver. Agora me conta. Você já viveu uma situação onde todos diziam uma coisa, mas seu coração insistia que estava errado? Como foi? Escreve aqui nos comentários de qual cidade você é e compartilhe essa história com quem precisa saber que nunca é tarde para descobrir a verdade. E se inscreve no canal para mais histórias que vão mexer com sua emoção. ¿Qué más, muchachos? No me acuerdo más, a ver, pero bueno, lo vamos a hacer el día de mañana, ¿les parece? Lanús, bebé, pero lo hacemos el día de mañana porque hoy no va a alcanzar el tiempo, la verdad. No va a alcanzar el tiempo, perdón por perder tan tarde, la verdad, pero sinceramente con la rutina que estoy teniendo estas semanas, se me hace muy cansador y la verdad estoy aprovechando al máximo tirarme a mi cama y poder descansar, sinceramente. Así que espero que respeten eso, bebés. Pero creo que ya la próxima semana, desde este lunes, vamos a tener horarios. Y creo que va a ser 9 de la noche los streams. Yo creo que sí, creo que estábamos hablando la anterior semana de eso. Así que nos vamos a poner horarios que vamos a aprender 9 de la noche y creo que está muy bien. Y lo vamos a hacer. Obviamente si hay algún partido de por medio y es a las 8 y todo eso, nos vamos a extender y vamos a aprender 10 por partido. O ya sea 11, 10, ¿no? Como vea el horario correspondiente, ¿eh? Contra el Paranaense. Partidazo fue, ¿no? En Brasil. Esos penales, sí, tremendo. Y cómo nos robaron ese partido también, ¿no?
Hola, al fin te encuentro. Hola Arturito, ¿cómo estás? Seguí mi bebé. Creo que ese partido contra Paranaense, ay, no sé. Ya, ahorita vamos a hablar. Tenemos muchos temas que por qué tocar. Así que me desconecto de todas las redes sociales. Nos vemos, querido TikTok, los quiero mucho. Nos vemos el día de mañana. Los quiero mucho, chicos. No olviden dar ahí su tap, su compartida. Y síganme los que no me siguen. Chau, chau. Listo. Quería hablar de el tema del patito, bebés. No sé. Este fin de... Bueno, entró, pero salió, ¿no? Salió medio lesionadito. ¿Qué estará pasando con Patricio Rodríguez? ¿Llegará este día martes? Tampoco en el arranque de la liga jugó, ¿no? Yo la verdad no entiendo, porque creo que las lesiones del patito vienen arrastrándose desde el anterior año, si no me equivoco. César, por favor, si puedes por favor corregirme eso. No sé si las lesiones del patito están presentes ya desde el anterior año o este año nomás, no me acuerdo, Cuando te di su bebé, ¿qué dice? No me acuerdo bien, Ese se lesiona hasta la pija, dice por aquí. No sé, pero creo que todos esos paros, uno de los más emotivos que yo recuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? No me acuerdo más, a ver, pero bueno, lo vamos a hacer el día de mañana, ¿les parece? Lanús, bebé, pero lo hacemos el día de mañana porque hoy no va a alcanzar. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, например, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И как-то приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает для людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации, да, как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте. Такой кризис, наверное, да? Каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему
к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да?
ну, типа, он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот, возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да, хорошо, одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,